Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakal nge-prank mami batuk gitu. Aku di sini ngomong di gudang karena ini di luar lagi hujan. Jadi kalau misalkan aku ngomong di dapur takutnya nggak kedengeran suara aku. Aku bakal prank pakai ini. Warna makanan aku bakal taruh di tisu. Jadi aku tuh pura-pura batuk. Mami itu orangnya paling kalau soal kayak penyakit itu paling waspada banget gitu. Jadi aku dari luar sini. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى 2,000 years later. وهو على كل شيء قدير. Kakinya tuh kayak